Siguro daghan sa inyo karon ang nashock ug wala katuo nga nung gikasal nako. Kaysa ako ang mga contents puros adventure, eskwela ug laag ra man unta to. Unya karon ni kalit naman og paso-paso. Para maliwanagan ang tanan, ako ang tubagon ang inyong mga pangutana para mahuman. Pero sa dili pa ta magsugod, mubalik sa ta sa panahon nga gitawag og sauna. 5 years ago, nagsugod amo ang relationship ni Miss Secret. Makahinomdom gyud ko aning panahon nga grade 9 pa siya unya ako grade 11. Mo dining adlaw nga iya kong gisugot mga badi. Sa tulo ka tuig na kong papansin sa iya ha. Dining adlaw jud niya gi-confirm nga kami na. Dili jud nako ma-explain ang gibati nako anang mga adlaw. Kay ang ultimate crush nako for 3 years na ako ana. Pero dili pa jud ko maka-claim nga 100% nga ako kay wala pa man mig gikasal. Ordinary ra ko nga tawo ani sa una, wala pa ko nailan sa kadaghanan. Dili pa ko member ani sa Adventure Buddy ug dili pa sad ko si Buddy Henrich Vlogs. Usa ra in taon ko ka ordinaryo nga tao nga nag-eskwela pa sa senior high ug na-inlove og taman aning bayhana. Pag 5 years ago sa day pud nako nahibaw-an nga sa dihang gisugot na ko niya nga ako ang ultimate crush pag high school nga crush day pud ko niya. Sugod day pud ko no pag grade 7 pa siya. Grabing ninduta pod pamalandungon mga badino. Nga ang imong crush man day pod ka. Grabe jud namong kiligang duha pagkahibaw na mo ani ba. Pag February 14, 2019, official nga couple na jud mi ani as girlfriend and boyfriend. Kay aning adlaw sad ko niya nga gisugot. Hangtod sa nagsugod amo ang relationship nga malipayon, niabot og semana, buwan, hangtod sa niabot og usa ka tuig, duha ka tuig, bisan magnay mga misunderstanding pero gagmay ra. Wala jud mi niabot sa point nga kanang magbuwag balik, kay amo amang giampingan og taman amo ang relationship inubanan sa tabang sa Ginoo. Hangtod sa niabot mig tulo ka tuig og nakarealize mi ani nga dugay naman day pud mi. Dili laman mailan kay ang amo ang band og sweetness mura ra gyapon og bag-o pa. Hangtod sa niabot na mi og upat ka tuig og college na day pud mi aning mga panahona. Ani nga year sad ko nagpropose niya og 1 year na day mi nga engage ani niya mga badi. Pagpamamanhika namo mga badi niingon ko sa iyang family nga ako ang pakaslan ilang anak inig sunod tuig. Pero adtong mga panahon na wala pa jud koy assurance ug asa ka kog kwarta nga igasto inig kasal. Ang naara jud nako aning mga panahon na is pagtuo. Nga pohon mahitabo ra siya. Hinuon naman koy mga negosyo nga giapilan sama sa Health Wealth Green Barley. Pero dili pa manggod pod nako mafokusan full time kay nag-eskwela pa manggod pod mi sa college. Sikog ampo sa Ginoo nga unsa kay ihatag sa Ginoo nga income nga kana bitaw magakwarta ko samtang ga-eskwela pa pod. Hangtod sa niabot ang panahon nga ni offer nako ako ang bayaw nga si Buddy Koy kanang kauban ako nga admin sa Adventure Buddy nga page bitaw karon. Ni-offer siya nako sa una 1 year ago nga suwayan daw kuno namo ang pag-vlog kay daghan daw kuno pod og opportunity ana ug nakita pod niya nako ang potential. Kay kaybaw man kuno pod ko mo edit og mga video. Sa pag-ingon ni Buddy Koy diri sa kuha ni yes ra pod ko. Dili man gud ko kaayo kahibaw mo balibad maong mag-uura ko. Pero wala pa jud ko naghunahuna adto sa point nga kana bitang ma-monetize na mo income na kay kaybaw ko nga grabe kalisod jud na mo sulod sa pag-vlogging. Daghan kog nahibaw-an nga ni try og vlog pero wala ra kalahutay kay lisod jud ko no. Pero kay gi-encourage man ko sa ako ang bayaw nga mag-vlog ko no mi. Sakto pod kina siya iPhone 11, nakapalit siya iPhone kay dagko man gud pod siya kita sa Green Barley nga negosyo. Since kay pag-ingon ni ko Emilios nga mag-vlog mi bakasyon sadto, so najud ko higayon nga mag-explore sa mga butang kay wala may klase. Ug tungod sa rason nga gusto ko magpakasal, kay syempre namasin ko nga basin kay ni na ang gihatag para makatigom kog kwarta pang kasal. Mao ako ang gisudlan bisag wala ko sure ani. Ug nagpasalamat pod ko kay nituo pod si Miss Secret og ni suporta. Usa siya sa tigtan-aw sa video og tig-share og suporta. Wala man ninyo siya nakita sa kamera kay syempre adventure magud amo ang content. Poros katunggan, panagat, si adventure lagi ug dili man kaybaw siya managat pero sa likod sa kamera grabe kayo ang iyang suporta. Hangtod sa na-monetize na mi og naka-income na pud ginagmay, nakasugod na pud kog tigom sa ako ang bahin. Ug to make the long story short, sa dihang na nako enough nga money para igasto, nagsugod na mig process sa amo ang mga papel. Bisan man tuod og dako gasto kaayo magpakasal pero nakaya ra man sa day pud namo. Hinubanan sa suporta sa mga tawo nga duol sa amo ang dughan. Hangtod sa paghuman na mog process mga badi, grabe na mong lipaya kay nakasal na jud mi. Na-settle ra jud intaw na mo ang love story. Desisyon na mong duha nga mo settle na mga badi para legal nga mahiusa sa mata sa mga tao ug mata sa Ginoo. Ug sa niingon day pud nga grabing dali ara ko no, bago pagali ko mi nag-ilan ni Miss Secret pakasal na dayon. Pasensya kayo mga badi kay amo ara mong good giloki amo ang relationship. Pero 5 years na amo ang relasyon mga badi ug 1 year nga engaged na pud mi. Wala kayo mi nag-flex sa social media especially sa page. Pero gato mga amigo na mo nga personal, I mean kana nakakita jud sa amo sama sa kauban namong sibahan, mga barkada, mga amigo, mga ka-boardmates. Kay bo na sila mga badi. Ang mga followers ray nakurat mga badi kay wala man good pud mi nag-contents og mga inana. Kay syempre Adventure Buddy man agnan sa page, dapat adventure jud ang content. Ayo day pud mo kabalaka mga badi kay motiwas mig eskwela hantud mahuman mi. Ang edad day namo is 22, pareha mi nga 22 ug mo graduate na sad ko sunod. Sa nag-ingon day pud nga mao siguro gipakaslan kay nabuntis. Dili jud intaw na tinuod mga badi ayo mugtuo ana. Ug mao man kasagaran nga mindset sa uban pero sa amo dili na. Ang main nga reason nga nung isod ko sa vlogging nga industry mga badi para makaipon mig pundo para sa amo ang wedding. Nituod jud ko nga nay katuyuan ang tanang mga panghitabo kay kung wala siguro pud mi plano nga magpakasal, dili pud ko mag-vlog, wala po'y Adventure Buddy or Buddy Henrich nga inyong mailhan karon. Mong please mga badi i-respect amo ang desisyon. Ug anira ko taman mga badi kay murag na explainer man siguro pud nako tanan, pangutana laman mo og naikuwang.